Naongea na wewe huko kwenye sekta ya Bapere, tuelezee hali inakuwa namna gani zaidi sana kuhusu vituo vya afya? Ndiyo, asante bwana journaliste. Kwa sasa zone de santé Biena iko na 18 aires de santé, donc tuseme structure sanitaire zenye zinatumika. Tulijikuta kama tunakuwa watu mbili watatu ambao tunapasha nini ambao tunatumika kwa hali ambayo sio kwa ya kawaida. Alafu tuliona kama security inazidi sana kwa sababu vituo vya afya vimekuwa kama pahali ambapo tunaweka wagonjwa kusudi adui akuya wakute. Donc ni kusema tunarekrutia wagonjwa katika mashambre, nini kati ya mashambre. Alafu tuliona kama na sisi vile tuko wamoja ambao tunarekrutia wagonjwa. Alafu tulisema kama tuna mgomo ya kwamba kama government yetu ituhakikishe ya kama amani imerudi kwetu, ndipo tutaweza kukamata wagonjwa tukiwatia kwenye kitandani. Sasa tulikatala kupokea wagonjwa wote kuanja siku ya pili. Kwa sasa leo tuko siku ya 6, hatupokee wagonjwa, tukoma kabisa kupokea wagonjwa. Donc ni kusema mmefunga vituo vya afya complètement? Vituo vya afya vyote vimefungwa kabisa, hakuna kituo ambacho kinatumika. Sasa tunauza jua kama ni juu ya nini mnakamata hatua hiyo ya kufunga vituo vya afya? Asante, tunakamata mipango ya kufunga vituo. Disi nilisema mbeleni, tumeona kama tunatesta. Security inazidi sana katika zone de santé yetu. Adui vile anatembea hafatwe, tunashikuta kama anafika hata kwenye vituo vya afya anaviunguza hata na wagonjwa. Tunasema hapa karibuni alifika kwenye centre de santé de référence ya Byambwe, aliua wamama ambao walikuwa opere na wajamzito vile walilunguzwa. Sasa tunajiuliza tutafika muda ngapi na wagonjwa wanatofauti kama waganga. Alafu tulisema gisi tunakuwa parmi chance ya kuona kama adui anatumikisha kwa kupokea kwa kupata watu rahisi kwa kukuta kwenye vituo kwa sababu ni wagonjwa. Ilitubidi tukamate mpango ya kufunga kabisa mzuri hata mganga mmoja siku mgonjwa, kwa sababu wakimpatia kitanda atakuwa amenukia hali pabaya, kwa sababu mgonjwa mmoja atakuwa na familia, atakuwa na mganga vile na yeye mwenyewe. Donge mgonjwa mmoja atakuwa ametia hatari watu watatu. Sasa turudi hapa kwa mambo ya nani ya huko Biena Byambwe, mahali watu walikufa. Hali ilikuwa namna gani pale kwenye kituo cha afya hicho? Tupima tuelezea kwanza. Ndio, asante. Watu walikufa kwenye hospital de référence ile ya Byambwe, centre de santé de référence. Ilikuwa kuanja 23h mpaka 5h du matin. Adui alikuwa niko nafanya operation pale. Waganga Mungu alisaidia, waganga walitoka, walipita kwenye madirisha, walikimbia. Wagonjwa ambao walikuwa hawana nguvu wote waliteketezwa kwa moto. Na kituo kimefunga pia milango ama je? Kituo ndasema haiko kwa sababu mguzwa, hakuna nafasi ambapo unapaswa kushimama. Hata ukiona sijue niseme image, hakuna nafasi ambapo unapaswa na kama mtu anapaswa shimama kwa sababu walimguza sana dope maternité kuanja sijui. Donge nafasi ambapo ilikuwa tu ni medicine interne, nafasi ambapo wababa wanabaki. Sasa tunauza jua totale ya vituo vya afya ambavyo vimefunga milango eneo la sekta Bapere. Ndio, zone de santé ya Biena inakuwa na vituo 18, vituo vyote vimefunga. Vituo 18. Sasa ndiyo. Sasa mnawaza watu ambao wanataka dawa watafanya namna gani kusudi wapate dawa? Ndio, tunagoma kupana dawa kwa sababu tunabaki watu 3 ambapo
tulikuwa tunabaki watu tatu. Ni kusema kulikuwa structure tatu ambapo zilikuwa zinatumika. Tunajiuliza sasa sisi watu tatu tutafanya nini? Alafu tuligoma kupana dawa kwa sababu government ihakikishe ya kama imeambali adui, kwa sababu hata nasi tuko watu tusifariki. Ndio. Basi kwa sasa hali inakuwa namna gani? Wakati magharibi nafika ama mchana nafika, watu wanakuwa muhali ya namna gani, musituation ya namna gani? Hali kwa sasa hali inaharibika kwa sababu wajamzito hawana pa kuenda, hata ambapo wale wagonjwa wanakuwa na vidonda hawana kwa kufanya pasma. Mwingine kwa sasa kabisa ni hatari sana. Sasa hamuone kama watu watakufa tena zaidi? Iko kosa yetu kwa sababu bwana journaliste, tulisema kama government tuhakikishe. Kwa sasa hatuna hata mtu mmoja ambaye alituita kama ametuhakikisha ngambo ya security kuona kama amefanya kazi ya kuhakikisha kama adui hatafika hata kwenye kituo. Basi tunasema pole sana kwa hali ambayo mnapata eneo la sekta ya Bapere. Lakini sasa serikali inasema nini kuhusu jambo ambalo mumepanga, jambo la kufunga vituo vya afya? Kwa ngambo ya serikali kwa sasa hata mtu tunaona wakitembea, tunaona askari wakitembea, mimi kwa sasa hatujaona mtu ambaye anakituuliza kama kwa sababu tunagoma kufanya kazi. Sasa unaweza kuwa na mwito gani kwa serikali na kwa wote ambao wanakufuata kuhusu hali ya ukosefu wa usalama eneo la sekta ya Bapere ambapo watu wanaendelea kufariki kila siku kama nyama? Asante sana. Ngambo yangu kwangu ninasema kama government tusaidie kutake donge ikimbize mbali adui, imumalize. Ikimumaliza kila kitu taenda sawa. Sasa na waganga ambao pia wanakuwa kwenye sekta hiyo, nao pia unawaambia nini kwa upande wao? Sijui kama niseme nini wanganga, kwa sababu mimi ni mganga na nina maisha ambapo ninaichiogopea mimi mwenyewe. Nitawaambia kama wakuwe prema semble, kama wanawaambia serikali imekuwa bien matibabu. Okay. Unasema kwa majina ni nani watu wanaweza kukufahamu? Ndio, kwa majina mimi ni Kasereka Bale Maombi, nikiwa delege wa Inike Maison de Santé. Inike ni kusema nini? Ile organisation yenu ina ni nini? Unasema ni nini? Unasema organisation yenu ni nini? Ndio, ni kusema Union Nationale des Infirmiers et Infirmières du Congo. Okay, basi tunasema accent kwa kujibu kwa maswali zetu. Asante sana. Mtazamaji mtukufu wa Africa Daily Report, accent kwa kuungana nasi. Kule ni mganga Valeri ambaye mmemfuata akiwa kwenye sekta ya Bapere, na amezungumza kuhusu ukosefu wa usalama na wamefunga vituo vya afya sababu ya ukosefu wa usalama, watu wakiendelea wakifariki kila siku. Basi tunasema pole kwa wote ambao wanapitisha muda huu wa magumu, na tunasema asante kwa wakongomani wote ambao wanaendelea wakiungana na wakongomani ambao wanaendelea kupata shida. Basi kama ni mara yako ya kwanza kufuata shene hii, basi tunakuomba ujiunge nasi na ugabule video hii kwa wote ambao marafiki ambao wanataka kujua nini ambayo inapatikana huko kwenye sekta ya Bapere, territoire ya Lubero. Mimi ni Mwanampenzi Manzikele kwa niaba ya Africa Daily Report. Kwaheri.
Community